اسی کے ساتھ وقت اپنے منزل و مقصود کی طرف رواں دوا ہے۔ اب بلا تاخیر حضرت کو دعوت سخن دوں گا اور حضرت کے استقبال کے لیے آپ حضرات نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رومال باندھے رومال کبھی سال پیٹ کبھی آواز کھینچ رہا ہاں ہاں رومالیا سے نہیں ہے آواز کھینچ رہا ہے آگے 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 بڑے لوگ کے آگے بیٹھا ہے الفاتحہ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ 8ویں شب ہے نا حضرت؟ 8ویں، اب 2 شب باقی ہے، 9ویں اور 10ویں، اور طویل گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں کربلا کے زمین پہ جانا ہے، اور کربلا کے بعد بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، اسے بھی سماعت کرنی ہے۔ تو آپ لوگ پروگرام چلاتے کیسے ہیں ایک بار مجھے یہ بتا دیں، وہ حساب سے میں اپنے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ ہاں 10ویں شب میں ہوگا، کبھی میں ہوگا، دن میں نہیں ہوگا، 11 سنڈے پڑ رہا ہے، یعنی عاشورہ کے دن خالی رہے گا، اس دن روزہ وغیرہ بھی لوگ رکھتے ہیں، اور عاشورہ کے انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کی فضیلت بتاؤں گا۔ لیکن ایک صرف بات سماعت فرما لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے عاشورہ کے دن اپنے گھر میں دسترخوان وسیع کرو،
वसी मतलब जितना खाना हो सके आपसे दस्तरखान में बिछा दो, तो इंशाअल्लाह पूरे साल आपके दस्तरखान में अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत अता फरमाए। इसलिए आशुरा के दिन ज़्यादातर लोग खिचड़ा बनाते हैं, इसलिए उसमें कई किस्म के अज़ज़ा, कई किस्म के उसमें खाने रहते हैं, हर किस्म के। तो फल फ्रूट भी इंतज़ाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा दस्तरखान सजाएं, तो इंशाअल्लाह पूरा साल आपके घर में खैर व बरकत हासिल होती रहेगी। दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कल आप समाअत फरमाए अहले बैत, और अहले बैत को समझ गए कौन है, जिसको हम सैयद कहते हैं, अपनी ज़ुबान में सैयद कहते हैं। सैयद के मतलब होता आला, हमारे सरकार, सैयद के मतलब आला। तो जहाँ भी आले रसूल मिले, सैयद मिले, उनकी इज़्ज़त करना हमारे ऊपर फ़र्ज़ और लाजिम है, वाजिब है। कुरान में आया ना, कुरान में कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन मुक़द्दता फ़िल क़ुरबा, यानी हुजूर के जो कराबत वाले, यानी जो आले रसूल है, जो अहले बैत है, उनकी मोहब्बत ज़रूरी है। और जब तक हम आले रसूल और आले रसूल के ऊपर दुरूद नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक हमारी नमाज कबूल नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी। उस दुरूद को हम क्या कहते हैं? दुरूद इब्राहिम। माशा अल्लाह, तो सबको याद होगा ना दुरूद इब्राहिम। एक बार दुरूद इब्राहिम झूम कर पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहिम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। तमाम दुरूदों में सबसे अफजल दुरूद, तमाम दुरूदों में सबसे आला मर्तबे का दुरूद, अफजल दुरूद दुरूद इब्राहिम है, जो सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, हर किताब में ये दुरूद आपको मिलेगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुरूद पाक पढ़ने का तलक़ीन भी दिया। और इसमें क्या है, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के ऊपर। आल कौन है? अहले बैत, वही है। तो जब तक हम नबी और नबी के आल के ऊपर दुरूद नहीं पढ़ेंगे, उस वक्त तक हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो इससे पता चला कि हमें आले रसूल की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और तौक़ीर कितनी करनी चाहिए। अरे जब आले रसूल हुजूर आला हज़रत की बारगाह में कोई आ जाते तो हज़रत अपने मसनद से खड़े हो जाते और उन्हें बिठा देते। वो है आले रसूल। आले रसूल के बारे में अगर बयान किया जाए तो रात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आले रसूल की फजीलत ख़त्म नहीं होगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी हज़रत इमाम हसन को देखते तो कंधे में उठा लेते और कंधे में उठा कर चलते। सहाबा इकराम अर्ज़ करते, अबू बकर आप तमाम मोमिनों के आप जो है अमीर है, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, और आप हसन को कंधे पे उठाकर चल रहे हैं, ये क्या मामला है? हमारे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ ज़रूर, लेकिन मैंने अपनी आँखों से देखा हूँ अपने आका को हसन को कंधे में लेकर के चलते हुए, तो मैं अपने नबी की सुन्नत अदा करता हूँ हसन को कंधे में बिठा करके। इतने रिस्पेक्ट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हसनैन करीमैन के किया करते थे। जुनैद बगदादी को आप लोग तो जानते हैं ना, बहुत मशहूर पहलवान है। जुनैद बगदादी आले रसूल नहीं है, सैयद नहीं है, लेकिन उन्हें विलायत कैसे मिली? वो हारून रशीद के महफिल में बहुत बड़ा पहलवान था और उसके मुकाबले में पूरे बगदाद में कोई नहीं। एक दिन हारून रशीद लगाया और तमाम लोग आए और कुश्ती के लिए ऐलान किया गया कि कौन है जो मुकाबले में आए। हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं और उन्हीं के दरबार पे ये पहलवान रहते थे। नाम क्या बताया? जुनैद बगदादी, याद रखिएगा। ये बहुत बड़े पहलवान थे, अकेले कितनों को पछाड़ दिया करते थे। और जब हारून रशीद ने ये महफिल सजाई, अब बोला कुश्ती के लिए कौन है? कोई तैयार नहीं हुआ कुश्ती के लिए, कोई तैयार नहीं। एक दुबला पतला इंसान लागर बिल्कुल दौड़ता हुआ आया अखाड़े में
اور جنید بغدادی سے کہنے لگا کہ میں تم سے مقابلہ کروں گا. بڑے بڑے پہلوان کے چھکے چھٹ جاتے تھے اور یہ دبلا پتلا انسان آ کر کہہ رہا کہ میں مقابلہ کروں گا. تمام لوگ حیران و پریشان، دانتوں کو اپنے لبوں تلے دبا دیے کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا لڑنے کے لیے. یہ دبلا پتلا انسان کہہ رہا میں لڑوں گا. اور کان میں کچھ کہا، ان کے کان میں کچھ کہا اور لڑنا شروع ہو گیا. ایسا ہوا دیکھنے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ جنید بغدادی چیت لیٹے اور اس کے سینے پہ یہ جو دبلا پتلا انسان آیا ہوا تھا وہ چڑھا ہوا ہے. دبلا پتلا انسان. بتائیے، جنید بغدادی کو سبھوں نے مٹی پھینکے، کیا کیا کیے، لان و تان کیے کہ تم ایک دبلے پتلے انسان سے ہار گئے. اور جو انسان آیا تھا اسے انعام و اکرام سے نواز کر کے بھیج دیا گیا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنے نظریں جھکا کر، گردن کو جھکا کر ٹیڑھی کر کے چلتے جا رہے ہیں گھر میں اور سوچتے جا رہے ہیں یا رب قدیر، آج میں اپنے آپ کو جو ذلیل کروایا ہوں وہ آل رسول کے لیے، آنے والا ایسا ویسا انسان نہیں بلکہ آل رسول اہل بیت میں سے تھے. اور جنید بغدادی کے کان میں آ کر یہ کہے اے جنید، میرے گھر والے 8 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. آج مجھے پتہ چلا کہ تجھ سے مقابلے کے لیے کوئی ہے جو مقابلہ کرے، تو میں مقابلے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ ہم لوگوں کے اوپر زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. ہم زکوٰۃ اور صدقات نہ کھا نہیں سکتے اور مزدوری مل نہیں رہا ہے. ہماری صحت کے بنا پہ دیکھ کر کوئی مزدوری دے نہیں رہا ہے. اے جنید بغدادی، آج اگر تم میرے وجہ سے چیت ہو گئے تو کل قیامت کے دن نانا جان کے بول کر کے تیرے سروں میں سجاؤں گا اور جنت عطا کرواؤں گا، جنت دلاؤں گا. حضرت جنید بغدادی سوچے جا رہے ہیں کہ میں ایک آل رسول کے لیے ذلیل و خوار ہوا ہوں، آل رسول کے لیے میں ذلیل و خوار ہوا ہوں. گھر پہنچتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں. رات میں تقدیر روشن ہوا اور کیا دیکھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور کہتے ہیں جنید بغدادی تم زبان باہر نکالو، میں تمہاری زبان کو چوسوں، اس لیے کہ میری اولاد کے لیے تو نے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کیا ہے. آج تجھے میں یہ چیز عطا فرماتا ہوں کہ ساری دنیا تجھے پہلوان سے نہیں بلکہ اللہ کے ولی کے نام سے یاد کرے. تو میرے دوستوں بزرگوں نے ایک پہلوان جنید بغدادی، ایک آل رسول کی عزت و آبرو رکھ لیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا تاج پہنایا کہ سب اللہ کے ولی کے نام سے جانتے. اور کون جنید بغدادی پہلوان تھا، لیکن اللہ اکبر اپنے مسلح کو دریا میں ڈال کر کے نماز پڑھا کرتا تھا. اتنی بڑی ولایت ملی اور انہوں نے ہی پیشن گوئی کی تھی حضرت جنید بغدادی کہ بغداد میں ایک ایسے انسان آنے والے ہیں جو تمام ولیوں کے سردار ہوں گے اور وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی قول تھی جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے زمین میں پیدا ہوئے اور تمام ولیوں کے سردار کہلائے. آخر ان کی زبان اتنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات نکلی ہوئی کیوں عزت دی، کیوں ایکسیپٹ کیا، کیوں قبول کیا؟ اس لیے کہ جنید بغدادی نے آل رسول کی رسپیکٹ کی، عزت دی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ جنید بغدادی کو عزت و آبرو رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم آل رسول کی ہم آل رسول کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ یہ جو ہمارے اہل بیت سے محبت کریں گے اس سے میں محبت کروں گا اور جس سے میں محبت کروں گا اس سے رب کائنات محبت کرے گا. میرے دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس دنیا سے شہید ہو جانے کے بعد تمام لوگ کوفہ والے، بصرہ والے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ ہاتھ بیعت لیتے ہیں. 40,000 سے زیادہ لوگ حضرت امام حسن کو امیر المومنین مانتے ہیں. کون حسن؟ اللہ اکبر کبیرہ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو جاتی ہے، شوال میں شادی ہوتی ہے اور آنے والا
15 रमज़ान मुबारक हिजरी 3 में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया गिती में तशरीफ़ लाते हैं, पैदा होते हैं। आका अलैहिस्सलाम को पता चला कि फ़ातिमा के घर में लड़का हुआ है। आका अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए जाते हैं, हज़रत अली से फरमाते, अली इस बच्चे का नाम क्या रखे हो? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लड़के का नाम आप ही रखें, आपसे बेहतर नाम रखने वाला कौन है? ये भी गुफ्तगू हो रही थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और आकर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते, रब्बे कदीर, इसका नाम हारून के लड़के शब्बर के नाम से अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि शब्बर रखा जाए। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लड़के का नाम शब्बर था और शब्बर सुरियानी ज़ुबान है और अरबी ज़ुबान में उसे हसन कहते हैं। हज़रत इमाम हसन का नाम हसन रख दिया गया। 6 दिन के बाद अक़ीक़ा हुआ और फिर आका अलैहिस्सलाम उसके हज़रत हसन के सर के बाल को मुंडवा करके एक चांदी से तुलवा करके सदका करवा दिए। और ये अक़ीक़ा हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि जब बच्चा पैदा हो 6 दिन में अक़ीक़ा करवाया जाए और उसके बाल तरवाशा जाए और तराश करके एक चांदी जितना वज़न करके चांदी को सदका कर दिया जाए। ये आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हसनैन करीमैन के अक़ीक़ा में इसी तरीके से हमारे आका अलैहिस्सलाम ने सरे अंजाम दिए। तो हमें भी चाहिए कि सुन्नत को अदा करें और अक़ीक़ा करवाएं। अक़ीक़ा करवाना आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिसने अपना अक़ीक़ा कराया उसने अपने आप को हिफाजत में कर लिया, यानी अपने नाम का उसने खून बहाया और जब खून बहाया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रख लिया। इसलिए अब अगर आप अक़ीक़ा नहीं करवाए हैं तो अक़ीक़ा करवाइए और जो बच्चे पैदा हों उसका भी अक़ीक़ा करवाइए। अक़ीक़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हो जाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद खलीफा बनते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। आका अलैहिस्सलाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि ये मेरा बेटा 2 गिरोह में सुलह करवाएंगे, 2 मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाएंगे। और वो वक्त आ गया जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो खुरूज किए थे, खुरूज उन्हें कहते हैं। एक मरतबा हज़रत अली हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ाई हो गई, उसको जंगे सुफ़ैन कहते हैं। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह करवा लिए। और जब सुलह करवाए तो जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले थे वो बिदक गए, उसे खुरूज कहते, निकल गए, गुस्सा करने लगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली गलौज देने लगे। इसलिए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली जो अली है इससे 2 गिरोह जहन्नम में जागी, 2 गिरोह ऐसे रहेंगे जो जहन्नमी होंगे। और आका अलैहिस्सलाम के पेशन गोई सामने आ गई। ज़्यादा दिन नहीं गया बल्कि हिजरी 40 और 50 आते आते खुरूज हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो खारिज किए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो बुरा भला कहे वो जहन्नमी हुए। और एक जो राफ़िज़ी कहते अपने आप को शिया कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अलावा किसी सहाबा को नहीं मानते, ना अबू बकर को मानते हैं और ना ही हज़रत उमर फारूक को मानते हैं, ना ही हज़रत उस्मान गनी को मानते, इन्हें अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते, बल्कि हज़रत अबू बकर उस्मान गनी को ये लोग गाली गलौज देते हैं। नबी की हदीस जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के बारे में फरमाए थे कि अली से एक गुलू करने यानी ज़्यादा मोहब्बत, इतना मोहब्बत करेगा कि हज़रत अली के अलावा जितने सहाबा किसी को नहीं मानेगा वो जहन्नमी होगा, और दूसरे वो जो हज़रत अली से खुरूज करेगा खारिज होगा। ये दोनों जहन्नमी हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने जब सुलह किए तो बहुत से लोग खुरूज कर गए। आज जो आका अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को मानते थे, शिया मतलब होता है हद से ज़्यादा चाहने वाला, मानने वाला, उन्हें हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ब्लेम है कि उन्होंने हज़रत अली की जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला को अमीरुल मोमिनीन बनाना था, लेकिन उन्होंने हज़रत अली को अमीरुल मोमिनीन नहीं बनाया बल्कि ख़ुद अमीरुल मोमिनीन बन गए। बताइए, हज़रत अली इतनी ताकतवर होकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे लड़ाई नहीं करते। अगर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली बन जाते, आका अलैहिस्सलाम की तरतीब देखिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 साथी बहुत प्यारे थे। हज़रत अबू बकर पहले खलीफतुल मुस्लिमीन बने, फिर हज़रत उमर फारूक बने, फिर हज़रत उस्मान गनी बने, बाद में हज़रत अली खलीफतुल मुस्लिमीन बने। अगर पहले खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अली बन जाते तो उन्हीं के दौरे में हज़रत अबू बकर भी इंतकाल कर जाते, हज़रत उमर फारूक भी इंतकाल कर जाते और हज़रत उस्मान गनी भी इंतकाल कर जाते। फिर अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ
खिलाफत इनको सरों पे ना बनता, इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये पेशन गोई तरतीब से तीनों, और आखिर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने। जब शहीद कर दिए गए तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन बने। 6 महीना कुछ दिन हज़रत इमाम हसन खलीफा रहे। बाद में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह करवा कर, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? यजीद के वालिद मोहतरम। अब इसके बिना पे हज़रत अमीर मुआविया को लान तान नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुल वअदुन, अल्लाह तबारक व तआला सबसे वादा ले लिया है कि जितने हमारा सहाबा है सब के लिए जन्नत है, सब जन्नती है। कुरान की आयत है कि जितने सहाबी रसूल है सब जन्नती है, सब के लिए अल्लाह ने वादा कर लिया है कि ये सब जन्नती है। और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे सहाबी रसूल थे मालूम है? हम मुसलमानों को कौन है वो? मामू है। मामू समझते हैं ना? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साले हैं, अबू सुफियान के बेटे हैं, और अबू सुफियान की बेटी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जोज़े मुहतरमा है, और उनका भाई जो है वो मुआविया है, और उनके निस्बत से हमारे मामू हुए और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साला हुए। तमाम मुसलमानों के मामू हैं। मामू से मुखातब, मामू से जाने पहचाने जाते हैं, हमारे मामा है वो। और फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसे ये सहाबी रसूल है जो वही लिखा करते थे, कातिबे वही है। जब कुरान नाजिल होता था तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और बोलते थे लिखो, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा करते थे। फिर उनके बारे में बुरा भला कैसे कह सकते हैं? अरे यजीद क्या कहते हैं, बाप होने की निस्बत से बुरा नहीं कहेंगे। जब नबियों के बेटे जहन्नम में चले गए तो ये तो सहाबी के बेटे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे बोले ईमान ले आओ, बोले ईमान नहीं लाएंगे, बोला सैलाब आने वाला है, बोला तेरा रब का, तेरा अल्लाह का सैलाब जब आएगा तो मैं उस जगह पहुंच जाऊंगा जहां पे तेरा अल्लाह पानी नहीं पहुंचा सकता, अरे पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा मैं। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटा काफिर होकर मर गया, तो ये तो सहाबी के बेटे हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़े सहाबी है। और करबला के धरती पे जो सबसे पहला तीर चलाने वाला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से था, ये अमर इब्ने साद। और जंग वहद में जो सबसे पहले तीर चलाने वाला काफिरों की तरफ था वो हज़रत साद इब्ने वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो देखिए, बाप जन्नती और बेटा जहन्नमी। तो यजीद की वजह से हम उनके वालिद मोहतरम सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हम नहीं बोल सकते। उनके इज़्ज़त करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनके ताज़ीम करना हमारे ऊपर वाजिब है कि वो सहाबा में से हैं। और सहाबा ऐसे हैं जो धन मन तन सब कुछ अल्लाह के और अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिए हैं। 6 महीना के बाद जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला ने सुलह किए 3 बातों पे। पहली बात ये, अमीर मुआविया के बाद अगर किसी को खिलाफत मिलेगी तो वो हज़रत इमाम हसन ही होंगे। दूसरी बात यह कि हज़रत अली के ऊपर जितने भी कर्जे हैं सब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदा कर देंगे। और अहले बैत में से जितने लोग हैं सभी को वजीफ़ा दिया जाएगा। मालूम है कितना वजीफ़ा मिलता था हज़रत इमाम हसन हुसैन को? महीने में 1 लाख दरहम, 1 लाख दरहम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देते थे। आज तक किसी ने इतना वजीफ़ा नहीं दिया। 1 दरहम मालूम है आज के सोना अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपया होगा। 1 लाख दरहम का हिसाब अगर लगाएंगे तो करोड़ों से ऊपर जाएगा। समझ जाइए, इतना महनामा मिलता था। एक बार हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा गए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि इमाम हसन आए हुए। उठ करके इमाम हसन की बारगाह में जाते और अपने गद्दे में बैठाते। अब बोलते हैं हज़रत आप क्यों आए, इतनी तकलीफ़ दिए, मुझे बोल देते मैं आ जाता मदीना। बोले बस मैं मुलाकात के लिए आया था। बोले आज मैं आपको इतना वजीफ़ा दूंगा कि रहती दुनिया तक कोई इतना वजीफ़ा अपने मानने वालों को नहीं देगा। और 7 लाख दरहम दिए, 7 लाख दरहम, 1-2 लाख नहीं, 7 लाख दरहम हज़रत इमाम हसन को।
हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिए। कौन हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? जब कोई कशीदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पढ़ता तो हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना वजीफ़ा देते, इतना छूट देते और कहते और अली के बारे में बोलो, और अली की तारीफ़ करो, और अली की तारीफ़ करो, मेरे माँ बाप अली के कदमों के ऊपर कुर्बान। इस तरीके से अहले बैत से मोहब्बत है हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। और आज कुछ लोग हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पर ब्लेम लगाते हैं कि अगर वो यजीद को हुकूमत नहीं देते, अगर हुकूमत नहीं देते, अगर अमीर नहीं बनाते तो फिर ये करबला की ज़मीन ना होती और हज़रत इमाम हुसैन शहीद ना होते। तो बताइए ये ब्लेम हज़रत इमाम हसन के ऊपर भी लग रही है नहीं? अगर हज़रत इमाम हसन हज़रत अमीर उमैया से सुलह ना करवाते और हुकूमत अपने हाथ में ही रखते तो अमीर उमैया को हुकूमत नहीं मिलती, और जब उसे हुकूमत नहीं मिलती तो अपनी हुकूमत यजीद को नहीं देते। यही फिर आका अलैहिस्सलाम के ऊपर ये ब्लेम, अगर ब्लेम लगाएंगे तो माज़अल्लाह खुदा तक पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला नहीं जानता है? अल्लाह तो सब कुछ जानता है, लेकिन रोज़े अजल से जो किस्मत में लिख दिया है वो होकर रहेगा। हज़रत इमाम हुसैन को रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया था कि शहादत का दर्जा हज़रत इमाम हुसैन करबला में मिलेगा। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी इस्माइल की रह गई थी, उसे पूरा करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन करबला के ज़मीन पे जाएंगे। फ़लसफ़े शहादत इंशाअल्लाह आशूरा के दिन बताऊंगा कि हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी उस दिन कबूल क्यों हुई थी। इसलिए कि इमाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी बाकी रह गई थी। उसी कर्जे को उतारने के लिए हज़रत इमाम हुसैन करबला के ज़मीन पे गए थे। किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते। अगर हम लगाते चलेंगे तो अल्लाह के ऊपर ब्लेम लग जाएगा। इसलिए मुसलमानों हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज़्ज़त करें, लान तान ना करें। इतने बड़े बादशाह गुजरे हैं, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुलफ़ाए राशिदीन और हज़रत इमाम हसन को भी किसी ने गिने हैं कि ये 5 लोग खुलफ़ाए राशिदीन में से है। उसके बाद हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मुसलमानों के बादशाह बने हैं, मुसलमानों के बादशाह बने हैं। खलीफा नहीं है लेकिन बादशाह है मुसलमान, और उनकी हुकूमत इतनी अच्छी चली है, इतनी अच्छी चली है कोई बादशाह ऐसी हुकूमत नहीं चलाया। आने वाला हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऐसी हुकूमत रहेगी जैसे हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुकूमत की है दीन के लिए। अब इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अपनी हुकूमत दे करके और मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाते हैं। मदीना शरीफ में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके जो शहादत का वाक़या है, कुछ लोग कहते हैं उनकी बीवी ने जहर दी थी। ये ब्लेम जो है वो सही नहीं है। इसलिए किताबों में आया है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 शादियाँ किए हैं। कितने? 100 शादियाँ। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में पुकार कर बोला करते थे कि अपनी बेटियों को हसन से शादी ना करवाओ, इसलिए कि ये 2-3 दिन रखते हैं और तलाक दे देते हैं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर क्या मामला है, आप बीवियों की तलाक दे देते हैं और शादी करते हैं? तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अपनी निस्बत से उसे जोड़ लेता हूँ। इसलिए हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका जिस्म हज़रत इमाम हसन हुसैन से टच हो जाए उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुफ़ा के औरतें जितनी है हमारे जिस्म से टच हो जाए और जहन्नम की आग से बच जाए। और औरतें जो तलाकशुदा होती थी पूरी ज़िंदगी हज़रत इमाम हसन की मोहब्बत में गुजार देती थी, शादियाँ नहीं करती थी। अब जो इमाम हसन की बीवी ज़्यादा है, क्या वो यजीद के कहने हज़रत इमाम हसन को जहर देगी? हरगिज़ नहीं दे सकती। खुद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त में पूछे थे, ए भाईजान आपको मालूम है जहर किसने दिया? तो हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, हाँ अगर मैं बता दूँ तो तुम उसके साथ क्या करोगे? तो हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, अगर मुझे आप बता दे तो मैं उसे कत्ल करवा दूँगा या कत्ल कर दूँगा। तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे भाई जिसके ऊपर मेरा गुमान है, अगर उसने जहर दिया है तो मैं रब के हवाले करता हूँ, और अगर उसने मुझे जहर नहीं दिया है तो नाहक एक खून बहेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नाहक खून बहे। हज़रत इमाम हसन जब नहीं बताए
تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں حضرت امام حسن کے بیوی کا نام لینے والے کہ جادہ نے زہر دیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 1 مرتبہ کھجور میں زہر دیا گیا، بہت بسمل کی طرح لیٹتے رہیں، صبح ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، وہاں سے شفا ملتی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ زہر دیا گیا، پھر حضرت امام حسن بہت پریشان ہوئے، تیسری مرتبہ جس سوراخی سے پانی پیا کرتے تھے اس سوراخی میں جو ہے ہیرے کو چور کر کے ہیرے کو ڈال دیا گیا، اور ہیرے سے زیادہ زہریلا سانپ کا زہر بھی نہیں ہے۔ ہیرے سے زہریلا معلوم ہے شیشے کو کس چیز سے کاٹا جاتا ہے؟ ہیرے سے ہی کاٹا جاتا ہے۔ اب شیشہ سولڈ جو کٹتا ہے وہ ہیرے سے ہی کٹتا ہے۔ ہیرا چاٹ لے تو مر جائیں گے، اصلی ہیرا اگر مل جائے تو ہیرا چاٹ لے تو ہیرے کلی بنا کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سوراخی میں ڈال دیا گیا۔ حضرت امام حسن صبح اٹھتے ہیں، جادہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ پانی لے آؤ، وضو بنائیں گے، اور حضرت زینب سے کہتے ہیں زینب تھوڑا 1 گلاس پانی دے دو، پانی پیوں گا۔ ان کی طبیعت علیل رہتی ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتی ہے، 1 گلاس پانی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی حلق میں گلاس کا پانی لیتے ہیں اور پیٹ میں جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہی حلق میں پیٹ میں پانی پہنچتا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تڑپنے لگتے ہیں۔ جس طریقے سے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور سوکھے میں چھوڑ دیا جائے، جس طریقے سے مچھلی تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے، اسی طریقے سے حضرت امام حسن تڑپتے لگتے ہیں، ایسا تڑپتے ہیں اور کئی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے۔ جب الٹی ہوتی ہے تستری منگایا جاتا ہے تو 72 اتڑیاں کٹ کٹ کے نکلتی ہے، دست چالو ہو جاتا ہے، اور جب دست میں دیکھا جاتا ہے تو جگر کے ٹکڑے 72 ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آؤ حدیث کی طرف سناؤ۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کہتے ہیں اے صحابہ کرام سنو، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے۔ کتنے فرقے ہوئے تھے؟ 72 فرقے ہوئے تھے، اور ہماری قوم میں ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، اور 1 فرقہ جو ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جہنمیوں کو پہچان نہیں پوچھتے، بلکہ صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو یوں عرض کر رہے آقا 73 فرقے میں جو 1 فرقہ جنتی ہوگا اس کی پہچان بتا دیں۔ کیسے پہچانیں گے کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سنو، جنتیوں کا پہچان یہ ہے، 73 فرقوں کا 1 فرقہ کا جو پہچان جنتی ہے اس کا پہچان یہ ہے کہ میرے اور تمہارے نقش قدم پر رہیں گے، معنی و اصحابی، میرے اصحاب کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے جتنے صحابہ کرام ہیں سب جو ہے ستارے کے مانند ہے، نجوم کے مانند ہے، کسی ایک کے بھی پیروی کر لیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ستارے کے مانند ہے، تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے پیروکار ہے وہی جنتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ٹکڑے ہوئے، وہ 72 جتنے دشمن تھے سب کے سب دور ہو گئے، اور پھر بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسمل کی طرف تڑپنے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، عرض کرتے بھائی جان آپ اتنے کیوں بے چین نظر آ رہے ہیں؟ ابھی آپ نانا جان سے ملاقات کرنے والے ہیں، ابو جان سے ملاقات کرنے والے ہیں، امی جان سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ کو بھی بس تھوڑی دیر کے لیے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر نانا جان اور امی جان ابا جان سے ملاقات ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی میں موت کے ڈر سے نہیں ڈر رہا ہوں، میں موت کے ڈر سے پریشان نہیں ہوں، بلکہ اس وقت نقشہ کربلا میرے سامنے ہے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ تم تنہا رہو گے، تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں رہے گا، 72,000 کی لشکر رہے گی، کاش اس وقت میں تمہارے ساتھ ہوتا، اب میری تلوار تمہاری حفاظت کے لیے ہوتی۔ اے میرے بھائی میں اس لیے پریشان ہوں کہ وہ کربلا کے زمین کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، 72,000 لشکر کو میں اپنے
अपनी आंखों से देख रहा हूँ। 3 दिन के प्यासे भूखे रहोगे, तुम्हारे हाथ में अली असगर दम तोड़ देगा, तुम अली अब्बास और अली असगर के दम तोड़ते हुए देखोगे। इब्राहिम, आज जितने भी शोहदाए किराम है सबों के अपने हाथों से लाश को लाओगे, वो मेरी आंखें देख रही है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मेरे भाई, मेरी वसीयत याद रखना, तुम उस वक्त कदम पीछे मत हटाना, अल्लाह के रास्ते के लिए कुर्बान हो जाना। अपने हाथों से छोटे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े को अपनी लाश को उठाओगे, उस वक्त तुम साबित कदम रहना, इसलिए कि अल्लाह ने तुझे चुन लिया है। नाना ने फरमा दिया है कि हुसैन मेरे लिए अपने दीन के बचाने के लिए अपने सर को कलम करेंगे, उस वक्त तुम साबित कदम रहना। इसलिए मैं अभी बेचैन हूँ। गुफ्तगू होती रहती है और हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूह जिस्म से परवाज़ कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहर देने वाला को अल्लाह बेहतर जाने किसने जहर दिया है, लेकिन बचपन में ही पता चल गया था कि ये जहर की मौत से मरेंगे और हज़रत इमाम हुसैन शहीद होकर इंतकाल करेंगे। जब कपड़े की बारी आई थी, कल बताया था, तो इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरीके से दुनिया से कूच कर जाते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत चल रही है, खिलाफत चल रही है। एक वक्त ऐसा आता है कि हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बीमार हो जाते हैं, हद से ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। उसके बाद हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुत्तक़ीन यानी जो उनके दोस्त रहते हैं उनसे कहते हैं, देखो हो सकता है कि इस मरीज़ में मैं इंतकाल कर जाऊं और मेरी मौत हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कुछ वसीयत है उसे तुम नोट कर लो। तमाम जितने साथी रहते हैं कलम और किताब लेकर के बैठ जाते हैं। हज़रत आमिर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, सुनो, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे पास आका अलैहिस्सलाम की तहबंद है, जिसे हम लुंगी कहते हैं, उस पर मुझे कफन देना और उसके कफन देना मुझे, और कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराशे हुए नाखून हैं, वो मेरी पलकों में और पेशानियों में रख देना। देखिए हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मोहब्बत थी आका अलैहिस्सलाम की। वसीयत कर रहे हैं कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहबंद से मुझे कफन देना, और कुछ नाखून तराशे हुए हैं वो मेरी पेशानी और मेरी आँखों में रख देना, और कुछ मुँह मुबारक है आका अलैहिस्सलाम का, वो मेरे सीने में रख देना जब मैं इंतकाल कर जाऊं, और फिर मुझे दफन करना। कौन? हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी इबादत करते थे। एक रात थकान की वजह से सुबह की नमाज में नहीं उठे और सोए रहे। जब सूरज निकल गया तब आँख खुली, और जब आँख खुली नमाज पढ़ने के बाद इतना रोए कि मुसल्ला आँखों के आंसू से भीग गया। इस तरीके से आँखों से आंसू निकलने लगा जिस तरीके से अभी सावन भादों में आसमान से बारिश हो रही है। दूसरे दिन सोए तो अभी फजर के वक्त होने में कुछ बाकी था कि किसी ने हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाया। हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, देखे कमरे में कोई नहीं है, लेकिन पर्दा हिलता हुआ देखे कि पर्दा हिल रहा है। तो हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कौन है पर्दे के पीछे, सामने आओ। बोले हुजूर मैं शैतान हूँ। बोले शैतान का काम है लोगों को सुलाना, नमाज पढ़ने नहीं देना, तुम सामने आओ मेरे। इतने पावर सहाबी थे कि शैतान को पकड़ लिए, गरज आवाज़ से बोले सामने आओ मेरे। दुबला पतला इंसान के शक्ल सूरत में हाजिर होता शैतान। बोले हुजूर मैं उठाया। बोले क्यों? तुम्हारा आबो अजदाद और तुम्हारा काम है कि नमाज ना पढ़ने देना, अभी तो फजर का वक्त भी नहीं हुआ, वक्त भागे, तुमने मुझे उठा दिए। बोले हुजूर कल बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। बोला अच्छा क्या गलती हो गई थी? बोले कल मैं आपको सुला दिया,
तो आप इतना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब अता कर दिया। आज मैं सोचा कहीं आप सो ना जाए और फिर आप इतना ना रोए कि अल्लाह तबारक व तआला फिर लाखों की तादाद में आपको सवाब अता कर दे। और मैं ये चाहता हूँ किसी को नेकी ना मिले, इसलिए मैं आपको उठाया ताकि आपकी नमाज कज़ा होने से आप रोए नहीं और अल्लाह ने आपको लाखों की तादाद में नमाज का सवाब अता ना करे। एक नौजवान था, 20-25 साल उम्र, पक्का नमाजी, 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ता था। ठंडी के मौसम थी, वो घर से निकला सुबह के वक्त नमाज पढ़ने के लिए, किसी तरीके से पाँव कीचड़ में गया और वो गिरा, कपड़ा गंदा हो गया। वापस गया घर पे, वज़ू बनाया, गुस्ल किया और कपड़ा तब्दील करके फिर आया, फिर उसी जगह पे पैर फिसला, फिर गिरा वो। और कड़ाके की ठंडी, यहाँ तो ठंडी महसूस नहीं होती है, अगर ठंडी देखनी हो तो आप यूपी चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, फिर पता चलेगा कि ठंडी किसको कहते हैं। मैं एक बार अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 10 दिन का मेरा था पुंछ में, कश्मीर का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, दिसंबर का महीना था और इतनी ठंडी थी कि गर्मी के पानी में भी मैं नहीं नहा सकता था। वो लोग गर्म पानी करके देते थे मुझे, लेकिन फिर मुझे ठंड महसूस होती थी, इतनी ठंडी थी दिसंबर के महीने में। तो वो ठंड का मौसम और वो नौजवान दोबारा गया, गुस्ल किया, कपड़ा तब्दील किया, फिर वापस आया। जब उसी जगह पे आया तो क्या देखा, एक इंसान लालटेन लेके खड़ा है। लालटेन समझ रहे ना, सब तो हमारे यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, तो लालटेन लेकर के खड़े थे। बोले चलिए नमाज के लिए हुजूर, बोले चलिए। अब गए दरवाजे के पास, लालटेन लेके खड़ा हो गया। बोला आप जाइए, मैं बाद में आता हूँ। बोला क्यों? बोला नहीं मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा, आप जाइए, आपके लिए मैं आया हूँ। वो नौजवान नमाज पढ़ा, वापस आया तो वो लालटेन लेके वहीं खड़ा था। बोलिए हुजूर चलिए ताकि आप गिर ना जाए। बोले आखिर तुम कौन हो बताओ? बोले मैं इंसान नहीं, मैं शैतानों में से हूँ, मैं शैतान हूँ। आप जो 2 मरतबा गिरे वो आप खुद नहीं गिरे, मैं गिराया था ताकि आप मस्जिद में जाकर नमाज ना पढ़ सके। लेकिन जब पहली मरतबा आप गिरे और आए वहाँ से नहा धो करके कपड़ा तब्दील करके, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके वालिदैन को बख्श दिया। और जब दूसरी मरतबा मैं गिराया और दूसरी बार आए तो अल्लाह तबारक व तआला आपके पूरे ख़ानदान को बख्श दिया। मैं तीसरी मरतबा इसलिए नहीं गिराया कि तीसरी मरतबा गिराऊँ और आप कपड़ा तब्दील करके नहा कर आए और अल्लाह तबारक व तआला कहीं आपके पूरे गांव को ना बख्श दे, इसलिए मैंने लालटेन लेके वहां खड़ा रहा। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ऐसे नमाजी बनिए कि शैतान का मुंह काला हो जाए और आप नमाज पढ़े। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज कभी कज़ा नहीं किए, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाजें कभी कज़ा ना किए। आप हसनैन करीमैन की महफिल में बैठे हुए हैं, वादा करें कि जानबूझ के कभी हम नमाज कज़ा नहीं करेंगे। नमाज अहम है मेरे दोस्तों। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों में है? 5 चीज़ों में। क्या क्या है? नंबर 1 तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तौहीद के मतलब क्या? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ तौहीद? वनलेस। तौहीद के मतलब ये है अल्लाह को एक मानना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बंदे और रसूल तस्लीम करना। तौहीद के मतलब अल्लाह एक है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। आप कहते हैं ना वहदहू ला शरीका लह। दोवम कलमा याद है ना? दोवम कलमा, दूसरा कलमा शहादत, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। हम अल्लाह के बंदे भी तस्लीम करते हैं और रसूल भी तस्लीम करते हैं। अल्लाह के बंदे हैं और रसूल है, ये है तौहीद। और दूसरी चीज़ में है नमाज, यानी ईमान लाने के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? नमाज। नमाज के मतलब क्या है? हर आकिल बालिग मर्द औरत के ऊपर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं औरतों के बारे में कि जब बच्चा जन्मते हैं और अगर नमाज के वक्त हो गया है और बच्चा अभी आधा आया हुआ है और वक्त नमाज का हो गया तो उसी हालत में नमाज पढ़ो। इसलिए कभी निफास में नहीं आई है, अभी वो नापाक नहीं हुई है। निफास में जब आती है जब बच्चा तवल्लुद हो जाता था, ऐसी हालत में भी नमाज माफ़ नहीं है। अब समझ जाइए,
ایسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے کہ ہر حالت میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ ہاسٹل میں ہو، گھر میں ہو، ہاسپٹل میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز اسے پڑھنی ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ کے مطلب ہر عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہے، لیکن اس میں کچھ چھوٹ ہے۔ نماز میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، نماز آپ کو پڑھنے ہی پڑھنے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو سو کے پڑھیں، اشارے سے پڑھیں، آپ نہیں اٹھ سکتے، اگر پانی آپ کو نقصان دے رہا تو تیمم کر کے پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں۔ لیکن روزے میں کچھ چھوٹ ہے۔ روزے میں کیا چھوٹ ہے کہ اگر مسافر ہو، 92 کلومیٹر اپنے گاؤں سے، بستی سے اگر 92 کلومیٹر چلے جائیں گے تو انسان مسافر کہلاتا ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کے لیے چھوٹ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں روزہ رکھ لیں۔ روزہ رکھے تو بہتر ہے، اور نہ رکھے تو آپ کی پکڑ نہیں ہے۔ 92 کلومیٹر کے بعد آدمی مسافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے، جب شفا پا لے اس کے بعد روزہ رکھے۔ پھر ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے مطلب کیا سمجھے؟ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ہر صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ صاحب نصاب ہیں کون؟ جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا یہ دونوں چیز نہ ہو لیکن اتنی ثمن ہو۔ ثمن مینس پیسہ، اتنا پیسہ ہو کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز خرید لے تو اس کے اوپر سال میں ایک بار زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ پانچویں چیز ہے حج۔ حج کے مطلب ہر ایسے انسان زندگی میں ایک بار اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے، اس میں صاحب نصاب کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ صاحب نصاب ہو، بلکہ حج کے دوران، جب حج کا مہینہ آتا ہے اس کے دوران اگر وہ اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے کہ وہ حج کر لے۔ سمجھ گئے مسئلے کو نا؟ اب بہت مطلب اس میں بال سے بھی باریک مسئلے ہیں۔ اب نماز کی 6 قسمیں ہیں، نماز کی 6 قسمیں ہیں، اور یہ بتاؤں گا تو بہت دور، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، طہارت۔ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ طہارت کے مطلب ہوتا ہے پاکی حاصل کرنا، اور آدمی ناپاک کب ہوتا ہے؟ جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے غسل کرنا، اور بغیر غسل کے نہ اس کی نماز ہے نہ روزے ہے، کچھ بھی نہیں اگر وہ ناپاک۔ بہت ایسے انسان ہیں جس کو ابھی تک غسل کرنا نہیں آتا۔ اگر آپ ناپاک ہے، سمندر میں ڈوب کر بھی آ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ غسل کرنے کا فرض، غسل میں 3 فرض ہے۔ سب سے پہلا کلی کرنا۔ کیا کرنا؟ کلی کرنا۔ کلی ایسا کرنا کہ اگر دانت میں کوئی چیز اٹکی ہو تو نکل جائے، ایک چنے کے برابر۔ اگر چنا سے کم ہے تو چلے گا، لیکن چنے کی دال کے برابر اگر دانت میں اٹکی ہے اور اس کو نہیں صاف کیے اور آپ غسل کریے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ پہلا ہے کلی کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا۔ کہاں تک؟ یہ نرم ہڈیوں تک۔ اور تیسرا ہے پورے جسم میں پانی بہانا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، اور تیل کی طرح ملنا۔ اگر ہمارے جسم کا ایک حصہ بال کے برابر بھی سوکھا رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی، قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ بے غسل والوں کو جو عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کے منہ میں مار دے گا۔ اس لیے اسلامی جو بنیادی چیز ہے، اتنا علم تو ضروری ہے رکھنا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اسی طریقے سے علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام میں بچیوں کو، عورتوں کو پڑھنے نہیں دیتا؟ ارے ہمارے اوپر مرد عورت دونوں کے اوپر فرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے اوپر فرض ہے علم حاصل کرو۔ دینی علم حاصل کرنا فرض ہے، اور کتنا فرض ہے؟ اتنا فرض ہے کہ ہم اپنی نماز درست کر لیں، شرائط نماز، فرائض نماز جانیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے اور ہماری نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارے امام صاحب ہے، مؤذن صاحب ہے، علم حاصل کرنے کا کوئی عمر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بڑے بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر بڑی ہو گئی تو ہم کیسے پوچھیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
جب دین کی تبلیغ کر رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنے صحابہ تھے سب کے سب بڈھے تھے، نوجوان تھے. تو وہ اگر یہ شرم و حیا کرتے کہ ہم علم حاصل کیسے کریں تو ہم تک یہ حدیث نہیں پہنچتی. تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر لحد تک یعنی قبر تک علم حاصل کرو. درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ نے سن چکے. وہ وقت آ گیا جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذاکانی کے وقت آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آنی کسے آپ کے بعد حکیم بنایا جائے، حاکم بنایا جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یزید کو بنا دیا جائے، یزید کو بلایا جائے. یزید کو بلایا جاتا ہے. اس وقت یزید نہ شرابی تھا، نہ کبابی تھا، نہ جوہاری تھا، نہ نماز کے تارک تھا. اگر تارک نماز ہوتا تو حضرت امیر معاویہ یزید کو کبھی حکومت نہ دیتا. اگر یزید سنت کا خلاف کام کرتا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اکابر صحابہ ہے، اتنے اکابر صحابی ہے جو تمام مسلمانوں کے ماموں ہیں، وہ یزید کے ہاتھ پہ کبھی یہ تمام حکومت نہیں دیتا. یزید کو بلاتے ہیں اور کہتے سنو میرے مرنے کے بعد خلیفہ تم بنو گے، امیر تم بنو گے، لیکن یاد رکھنا پہلے امام حسین کو اہل بیت کو کھلانا پھر خود کھانا، پھر ان کی خیریت لینا. وظیفہ جس طریقے سے میں جاری ساری کیا ہوں اس طریقے سے وظیفہ جاری ساری کرنا اور کوئی تکلیف اہل بیت کو نہ پہنچے. اور اگر تم سے نہ ہو سکے گا تو یہ خلافت امام حسین کے ہاتھ میں دے دینا. اگر تم نہیں چلا سکتے، اگر تجھ سے نہیں چلے گا یہ خلافت تو امام حسین کے ہاتھ پہ دے دینا. اس وقت تک کھانا نہ کھانا، اب تک کہ اہل بیت کو کھانا نہ کھلا لو. یہ تمام شرائط کے بعد حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتے ہیں. وفات پاتے ہیں، تدفین ہوتے ہیں اور پھر یزید کرسی میں بیٹھتا ہے. اور جو ہی کرسی میں بیٹھتا ہے اللہ اکبر، کرسی کی نشہ کسے نہیں چڑھ جاتی. شیطان ورغلاتا ہے اور شیطان جب ورغلاتا ہے تو شراب خوری چالو کر دیتا ہے، محفل لگاتا ہے اور لڑکیوں کو نچانا چالو کر دیتا ہے، داڑھی کو منڈانا چالو کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اپنی ستولی بہن سے شادی کرنا جائز قرار دیا تھا کہ ستولی بہن سے شادی کر سکتے ہیں. جب وہ بادشاہ بنا، امیر بنا تو مدینہ شریف میں خط بھیجا. وہاں کے جو حاکم تھے ولید تھے اور وہاں خط میں بھیجے حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کروایا جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کون امام حسین؟ 1 سال کے بعد 5 ہجری میں 4 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کی میں تشریف لاتے ہیں. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں علی پھر تمہارے گھر میں لڑکا ہوا ہے؟ بولے ہاں ایک لڑکا پھر ہوا ہے، نام کیا رکھے؟ بولے نام آپ بہتر جانتے ہیں. ابھی گفتہ شروع ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور کہتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام سے ان کا نام شبیر رکھا گیا ہے. شبیر سوریانی نام ہے اور عربی میں اس کو حسین کہا جاتا ہے، حسن حسین. اس لیے ہم اسے شبر و شبیر بھی کہتے ہیں نا، شبر و شبیر اور حسن و حسین. حسن حسین کے مطلب ہوتا ہے پھول، کھلتا ہوا پھول. عربی لفظ ہے حسن و حسین اور سوریانی زبان میں اسے شبر و شبیر کہتے ہیں. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں اور کھجور کھا کر حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ نبی کی سنت ہے، جب کوئی بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان دیجیے اور دوسرے کان میں اقامت دیجیے. اقامت معلوم ہے نا، جو جماعت کے لیے بولی جاتی ہے. تو دائیں کان میں اذان دیجیے، دوسرے کان میں اقامت دیجیے. اس کے بعد شہد اگر ہو
तो उसे ज़ुबान में डाल दीजिए थोड़ा सा, और नहीं है तो कोई मीठी चीज़ ज़ुबान में चबा करके और बच्चे के मुंह में डाल दीजिए। ये हमारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़ुबान में डालते हैं कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लेकर आ जाते हैं और अर्ज़ करते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बेटा दुनिया में आया है, तवल्लुद हुआ है, ये तेरे बेटे को शहीद कर देंगे, आपकी उम्मती शहीद कर देंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का चर्चा पैदा होते ही हो गया। तमाम लोग जानते थे जो ये बच्चा है बड़ा होगा इसे शहीद करेंगे, और आका अलैहिस्सलाम की दुआ कभी रद्द नहीं हुई। तो क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को ख़त्म करने के लिए आका अलैहिस्सलाम कभी भी जो कहे दुआ करें, हरगिज़ दुआ नहीं किए, बल्कि फ़ख्र करते थे कि ये मेरा बेटा शहीद होगा और हमारे दीन को बचा लेगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिट्टी लाते हैं और अर्ज़ करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बेटा शहीद होगा, आपकी उम्मती इसे शहीद कर देंगे, और उस जगह की ये मैं मिट्टी लाया हूँ, और जिस दिन ये बच्चा शहीद होगा उस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। हज़रत उम्मे फ़ज़ल को अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपने अहलिया हज़रत उम्मे सलमा को, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आवाज़ देते हैं और कहते हैं देखो इस मिट्टी को संभाल कर रखना, ये जिब्राईल करबला के मिट्टी ला कर दिए हैं और ये ख़बर दिए हैं कि मेरे बेटे हुसैन को मेरी उम्मती शहीद कर देंगे, और जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे उस दिन ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम को गैबता के बारे में कहते हैं कि नबी को कोई गैब मालूम नहीं। उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ हयात में थी, लेकिन किसी बीवी को आवाज़ नहीं दिए, बल्कि उसी बीवी को आवाज़ दिए जिनके बारे में मालूम था कि जब हज़रत इमाम हुसैन शहीद होंगे उस वक्त यही मेरी बीवी होगी जो हयात में रहेगी। इसलिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर वो मिट्टी दिए और ये कह दे कि जब हज़रत इमाम हुसैन शहीद होंगे तो ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस मिट्टी को एक शीशी में डालकर रखते हैं और बयान करते हैं कि 10वीं मुहर्रमुल हराम जोहर के बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मैंने एक शीशी को देखी, तो क्या देखी कि ये शीशी में जो मिट्टी थी वो खून में तब्दील हो गई। मैं पुकार कर मदीने वाले को कहने लगी कि आका के जो पेशन गोई थी आज वो हो गई। 10वीं मुहर्रमुल हराम है, आशूरा का दिन है। आका अलैहिस्सलाम ने जब इमाम हुसैन पैदा हुए थे उस वक्त ये मिट्टी मुझे दिए थे और ये कहे थे सलमा जब ये मेरा बेटा शहीद हो जाएगा तो ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। ए मदीने वाले, आज मेरा बेटा शहीद हो गया है, आज मेरे बेटे को शहीद कर दिए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीना वाले को पुकार कर कह रही है, और हकीकत में यौम यशूरा के दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया, सर को तन से जुदा कर दिया गया। कौन? इमाम हुसैन। अल्लाहु अकबर। जब आका अलैहिस्सलाम सजदे में रहते थे तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पुश्त में चढ़ जाते थे और उस वक्त तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर को सजदे से नहीं उठाते जब तक कि इमाम हुसैन खुद उतर ना जाते। एक दिन खेलते हुए हज़रत इमाम हुसैन आए, आका अलैहिस्सलाम सजदे में थे, हुज़ूर सजदे में हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का उम्र शरीफ 3 साल या 3.5 साल के लगभग कंधे में सवार हो जाते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला एक मर्तबा नहीं बल्कि 72 मरतबा बोले, लेकिन सर को सजदे से नहीं उठाए कि कहीं इमाम हुसैन गिर ना जाए। और जब 72 की तादाद पूरी हो गई तो हज़रत इमाम हुसैन खुद उतरे
اور اتر کر کے کھیلتے ہوئے امی جان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے آج تعجب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولے آج نانا جان سجدے میں تھے, میں کندھے میں چڑھ گیا اور اس وقت تک میں چڑھا رہا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے نانا جان سجدے سے سر نہیں اٹھائے, سبحان ربی الاعلیٰ کے گنتی پوری کرتے رہے. بولے بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے. بولے اے امی جان, راز و نیاز کی بات میں جانتا ہوں اور میرے نانا جان جانتے ہیں, میری وجہ سے 72 تسبیح آگے کیے ہیں, میں اپنے 72 قدس نفسیہ کو کربلا کے زمین پہ قربان کر دوں گا. عید کے دن ہے, تمام بڑے بڑے لوگوں کے بچے اونٹنی اونٹ میں بیٹھ کر چلے جا رہے عیدگاہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان سے کہتے نانا جان, جتنے شرفا کے بچے ہیں, جتنے مالدار کے بچے ہیں, سب اپنی اپنی اونٹنیوں میں بیٹھ کر کے عیدگاہ جا رہے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ اونٹ کے سواری کروں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بیٹا اونٹ کے سواری کرنا چاہتے ہو؟ بولا ہاں. بولا آؤ میرے کندھے میں سوار ہو جاؤ. میرے دوستوں, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا نہیں کیے. بولے بیٹا آؤ میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھے میں سوار ہو جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کندھے میں لے کے چل رہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نانا جان جتنے بچے ہیں سب اونٹ کے نکیل پکڑے ہوئے ہیں, یہاں نکیل نہیں ہے, میں کیا پکڑوں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امامہ شریف کو اتارتے ہیں اور زلفی رکھتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کتنا رہتا تھا, کہے اے حسین میرے زلف کو پکڑ لو اور سمجھ لو کہ یہ اونٹ کی نکیل ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زلف کو پکڑ لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امام حسین اے نانا جان نکیل تو مل گیا لیکن اونٹ یوں کر کے چل رہا ہے اور میرا اونٹ سیدھا چل رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا ہے. شرفا کے بچے کبھی اوپر کبھی نیچے ہو رہے ہیں, میں اوپر نیچے نہیں ہو رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے امام حسین کی وجہ سے کبھی ایسا چلتے, کبھی ایسا چلتے, کبھی یہ پیر کو ٹیڑھا کرتے, کبھی یہ پیر کو ٹیڑھا کرتے اور پھر کہتے امام حسین اب تو تم خوش ہو نا؟ بولے یا رسول اللہ نانا جان میں آج خوش ہوں, آپ نے میری وجہ سے اونٹ کی طرح چلے ہیں, میں اسے قبول کرتا ہوں. کل کربلا کے زمین پہ جب نمازی بے نمازی ہو جائیں گے, جب آپ کی سنت کو مسخر کیا جائے گا, اس وقت یہی حسین آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ کربلا کے زمین پہ جا کر کے میں اپنے سر کو تن سے جدا کروا دوں گا اور آپ کے دین کو بچا لوں گا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی وجہ سے امام الانبیاء تمام نبیوں کے سردار اونٹ کی طرح چلے, یہاں تک کہ سمجھ جائیے کہ حضرت امام حسین اونٹ سمجھ لیے. اللہ اکبر, کیا مرتبہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یزید کی طرف سے خط پہنچتا ہے, ولید امیر رہتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہتے امام حسین آپ دربار پہ ہمارے گھر پہ آئیے, کچھ بات کرنی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہتے ہیں. صحابہ اب کہتے ہیں کچھ بات ہے جی, آپ کو اکیلے میں ولید بلائے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں امیر معاویہ جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں اور یزید کو حکومت ملی ہے, ہو سکتا ہے اس کے طرف سے بیعت لینے کے لیے خط آیا ہو, میں جا کر دیکھتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے تو ان کے ساتھ 20 ساتھی تلوار لیس گئے اور بولے اگر کچھ معاملہ گڑبڑ ہو تو آپ بلند آواز سے بولیے گا, ہم لوگ اندر آ جائیں گے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے گھر میں پہنچتے ہیں, وہاں کے حاکم رہتے ہیں اور انہوں نے وہ خط کھول کر پڑھتے, کہتے دیکھو امام حسین یہ خط آپ کے نام ہے, حضرت زبیر, حضرت طلحہ
हज़रत अब्दुर्रहमान, ये सब का नाम है। इनमें सबसे पहला नाम आपका है। और सबसे पहले ये बता दिया जाए कि हमारे जो बादशाह थे हकीम हज़रत अमीर उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन पढ़ते हैं और फिर कहते हैं आगे क्या है। बोले आगे ये है कि यजीद हाकिम बन गया है, यजीद को हुकूमत मिल गई है और वो ख़त भेजा है कि आप बैत कर ले। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ए वलीद, मैं तन्हाई में कैसे बैत करूं? जिस तरीके से अवाम बैत होगी इसी तरीके से मदीने की मस्जिद में या मदीने के बाज़ार में ऐलान किया जाए और जहाँ सब बैत होंगे वहीं मैं भी बैत हूँगा। मैं छुटकर बैत होने वाला नहीं हूँ। वहीं मरवान था, मरवान इब्न हकम, वो कहने लगा वलीद को कि इमाम हुसैन को अगर अभी कंट्रोल में नहीं किए, अगर अभी काबू में नहीं किए तो फिर इसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। वक्त अच्छा है, तलवार निकाल कर सर कलम कर दिया जाए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला आग बगोला हो जाते हैं और कहते हैं ये मरवान, तुम पर तुम्हारे माँ बाप रोए, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तलवार तानोगे? आओ मैं तैयार हूँ तुम्हारी तलवार के लिए। हज़रत वलीद जो थे वो सहाबी रसूल थे, इज़्ज़त करते थे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और अहले बैत की मोहब्बत थी। कहने लगे इमाम हुसैन आप जाइए, बाद में हम इसका मशवरा करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से निकल आते हैं और हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये तमाम वाक़यात बताते हैं। वो लोग कहते नहीं हम लोग चढ़ाई करेंगे, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते नहीं, हमारे वजह से कहीं मदीने में खून ना बहे, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मदीना शरीफ खून से लालाजार हो जाए, खून से यहाँ भर जाए, मैं ये नहीं चाहता हूँ। और दूसरे दिन हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वलीद से मिलते हैं और गुर्दा शुनुद होती है, उसके बाद रात होती है और अपने कुंबे में आते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर वालों से कहते देखो हमें मदीना में रहना मुश्किल हो गया है, मेरी वजह से ऐसा ना हो कि यहाँ खून खराबा हो, इसलिए हम चाहते हैं कि मदीना छोड़ दे और मदीना छोड़ करके मक्का चले जाए, तुम लोग तैयारी करो। वो रात हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, हज़रत सोगरा है, हज़रत ज़ैनब है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बीवियाँ है, वो तमाम लोग तैयारियाँ करने लगते हैं। तमाम लोग हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, तैयारियाँ होने लगती है। सोगरा कहती है ए अम्मी जान, ए फूफी जान, आप लोग किस चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं बता रहे हैं? सोगरा बिल्कुल बुखार में लथपथ है। हज़रत ज़ैनब कहती है बेटी आप बुखार में हो, हम लोग मक्का की तैयारी कर रहे हैं, जब आप बुखार से सेहत याब हो जाएंगे, जब आप शिफा पा लेंगे तो अली अकबर को भेज देंगे और अली अकबर आपको आकर के ले जाएंगे। इधर तैयारी होने लगी, उधर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार अक़दस में और रो करके बयां करते नाना जान ये हुसैन को रहना मदीने में बहुत मुश्किल हो गया है, ये हुसैन को मदीने में रहना बिल्कुल तकलीफ़दा है, इसलिए ये हुसैन आपकी बारगाह से जा रहा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो करके नींद में आ जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नींद के हालत में ख्वाब में आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सर को अपने जान में मुबारक में लेते हैं और कहते हैं बेटा मुझे मालूम है तुम्हारा इम्तिहान का वक्त आ गया है, तुम यहाँ से मक्का से मदीने जाओगे, लेकिन मैं कहता हूँ सुनो। और पूरा नक्शा करबला के आका अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन के हाथ में रख देते ख्वाब में और फरमाते हैं यहाँ तुम्हारी उठनी बैठेगी, यहाँ फरात का नदी होगा और यहाँ ये शहीद होगा, यहाँ ये तुम्हारे खेमे लगेंगे। ख्वाब के जरिए पूरा बता दिया जाता है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नाना जान मेरा आखिरी सलाम कबूल कर ले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इमाम अगर तुम्हारा सलाम कबूल ना करूं तो किसका सलाम कबूल करूं? जा मैं तुझे भेजता हूं, अल्लाह तुम्हारा नासिर व हामी हो, बस सब्र के साथ रहना, अल्लाह तुम्हारा
مددگار ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ کل یہاں سے آگے بیان ہوگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑتے ہیں اور پھر مکہ پہنچتے ہیں، لیکن مدینہ چھوڑنے سے پہلے بقی میں جا کر کس طریقے سے آہ و افغاں کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رہے